Wow! Ako lang. Hi guys, dito na kami sa Buzao. Nakababa na kami sa bus. Punta kami ngayon sa hospital kasi nga labas na si mama. After 9 days, thanks God. Sunduin namin si mama. Taxi. Salut. Ito ang pan, wala natagak na. Te duci în altă parte. Doctorul. May mga gamit pala kaming dinala dito kay need ni mama, like shoes, gamit ni mama pag uwi, tsaka plastic. Ayan. Bani. Hindi na kami pwedeng pumasok sa loob ng hospital kasi nga tapos na yung visiting hours. O nga pala guys, yung hospital na dito, public is walang bayad. Dito lang kami sa waiting area. Ipabigay na lang namin sa guard yung gamit ni mama guys. Excited na si mama guys, lumabas guys. Naburing na daw siya sa hospital. Buti na lang yung mga nurse dito, maalaga. Here is not allowed to leave hospital walking. Kailangan pala isakay si mama sa karotsor. Dito kami maghintay sa labas. Pinahiram ako ni Habi ng katsula guys kasi sobrang lamig naman. Tagal ni mama kasi nga nasira daw yung machine. Hindi sila makaprocess ng papers. My husband is my hero. Buti na lang meron siyang gluaga. Glog. Glog. Yung sister-in-law ko pala guys is kahapon siya, Sunday, bumisita ni mama. So sa village namin, 7 degrees. Tapos dito sa Buzao, 8 degrees. Nakudma naman ni Habi. Kanina pa kami naghintay ni mama guys. Nandito na si mama guys. Wow! Hello! Dami! Stai, nu, acum eu gata, ia. Yan, last kill ay mama guys. Parang walang sakit ba? Ay, salamat Ginoo. Bash mama, bini? Mergem acum la farmacie. Iau nimic. Mersi. Spray. Aici. Da. Hai, du-te mama. Stai. Pod? La farmacie și luau și Ce la nici cu. So gusto lang ni mama magpasalamat sa inyo guys sa inyong mga prayers ba? mulțumesc pentru prayers. Asha. Nag-stop kami dito sa store. Oh, yes, mama guys. Bumili siya ng Christmas tree. Nawa na guys. Mult, da. Ca așa, am ce? Christmas tree buhay. Ia mult. Da, mai am. Napaka-importante yung pag-celebrate nila dito ng Christmas guys, mga Orthodox. Thanks God, dito na kami sa bahay guys. Muda. Paya mahal. Kumusta kayo mga bata? Lagjo, yuyo! Tingnan nyo guys, nilabas na nila yung nagaya ng Christmas tree, no? Nandito na yung mga bata guys. Wow! Ako lang. Hago mama eh! Unde? Facem acum apoi? You kidding Edi? Edi cry? No, mami, this is No. cuminte. He's cuminte. Edi is commenting now. Behave na daw sa Edi. something. Oh, bad frumos. Oh, bad frumos. Cu ce dinata vede? Edi cry? No. He's behave now? Da. He's kuminte? Uite, cuminte. No, uite. So pinakain ko na yan sila guys bago ako umalis. Mama ya. Thank you Lord because mama is here too. Thank you for watching. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe to the channel and Facebook page, The Petri Family. Bye! Shh! Pa.